producir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado. Good afternoon, brothers and sisters. Welcome to Shabbat Online. We welcome you to the Sabbath day, the God's day of rest for our lives. We have a beautiful meal for you today, spiritual meal for you to digest today. It's a controversial meal, a controversial word. Can Christians have demons? Buenas tardes, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Estamos aquí en Sabbath Online, este sábado descansando con el Señor. En esta mañana tenemos un tópico bien interesante. Se trata de si cristianos pueden tener demonios. Today I have with me Denise Mojica En esta mañana tenemos a Denise Mojica and Mario Polit, y Mario Polit, who will be sharing his testimony in a little while, que nos va a compartir su testimonio en un tiempo. and Javier Mojica, who will be translating Y for us Javier today. Mojica que va a estar traduciendo en este día. So we welcome you today, Así que le damos la bienvenida and we trust that as we digest the Word of God, y confiamos mientras recibimos la palabra del Señor, that it's going to transform the way you think, que va a transformar la manera que usted piensa, and you will come to understand why we can boldly say that Christians can have demons. y va a poder entender el por qué decimos que los cristianos pueden tener demonios. Now, Denise, this is a very, very controversial subject. Oh yeah, it is definitely. Ahora, Denise, este es un tema bien controversial. So that's why we welcome le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. And we welcome everybody that's listening to Le damos us, la bienvenida a todas las naciones que nos están to all the escuchando. nations that are listening to us. Y les pedimos que abran su corazón, And we ask that you will open your porque el hearts, sabático es el día del Señor. because the Sabbath day is the day of Y the en el Lord. día del Señor el Señor liberta, And in this day the Lord el delivers, Señor sana He heals, y el Señor restaura. and the Lord Así que tenemos mucha restores. expectativa de lo que Dios va a hacer So we con have a su lot of vida en esta expectation tarde. of what the Lord's going to do in your life Manténgase this con evening. sus oídos bien abiertos So have your eyes open, para que el Señor pueda cambiar los paradigmas que usted tiene en su So mente en este día. so that the Lord can change the paradigms that you have in your mind Le today. damos la bienvenida a todos. And we give you the welcome. Amen. Now, if I were to ask you today, Ahora, si yo le pregunto en este día, can a Christian have demons? ¿un cristiano puede tener demonios? I would get many, many responses. Me contestarían de diferentes maneras. I would have some that say, yes, I believe they can. Unos dirían sí, sí pueden. Others may say, no, I don't believe so. Otros dirán no, yo no creo. Some may say, well, how can a demon reside in a Christian when they have Holy Spirit? Y otros pueden decir que cómo puede ser que un demonio puede estar en la vida de una persona cuando esa persona tiene ya al Espíritu Santo. And you know, Denise, there are many churches Y tú sabes, Denise, que hay muchas iglesias that don't even want to touch this topic. Oh, yeah. que aún quieren ni hablar de este tópico. And we know that if we don't address this subject, Y nosotros sabemos que si no tocamos este tema, there are going to be many Christians that are really bound. van a haber muchos cristianos que están atados. So in order to bring clarity Pero para traer claridad and to take away the confusion about y this quitar topic, toda la confusión de este tema, we're going to take you into the Word of God and see what the Word of God says. le vamos a llevar a la palabra de Dios y ver lo que nos dice Dios en su palabra. So to get started, I want you to turn to your Bibles in 1 Thessalonians chapter 5, Y para comenzar vamos a primero de Tesalonicenses and we're going to look at verse 23. y vamos a ver versículo 23 del capítulo Okay, 1 Thessalonians chapter 5 and verse capítulo 23. 5. The Word of God says, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. From this scripture, De esta escritura we can see that there are three aspects of an individual hay tres aspectos de la persona that need to be sanctified. que necesitan ser santificadas. Each must be sanctified completely.
Todas las partes tienen que estar So we completamente need to santificadas. see what the Word of God santificadas. says about each areas of our individual. Y tenemos que ver qué es lo que la palabra dice acerca de estas áreas. Okay, so let's first look at, it says that we need to be sanctified in the Spirit. Primero dice que tenemos que ser santificados en el Espíritu. And the Spirit represents our eternal part. Y el Espíritu representa nuestra parte eterna. And that can either be owned or reigned by Satan or by God. Y esa área puede ser gobernada por Satanás o por Dios. Okay, so we need to see what the Word of God says about sanctifying our spirits. Así que tenemos que ver qué es lo que la palabra dice acerca de santificar nuestros espíritus. Okay, and so for that, I want to turn to 2 Corinthians chapter 1. Y quiero ir a 2 de Corintios. And we're going to look at verses, chapter 1, verse 21. Capítulo 1, 21. Primera de Corintios 1, 21. Now, we know that when we become Christians, Y sabemos que cuando nosotros nos venimos al cristianismo, that we become the children of God. nos convertimos a ser hijos de Dios. And 2 Corinthians 1:21 says, "Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee." Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. No, ese no es. Es y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. It says here that God has sealed us Aquí dice que el Señor nos selló and has given us a guarantee. y nos dio una garantía. Okay, now I want you to grasp that verse, Primero quiero que entiendas ese versículo and I want to take you to Ephesians chapter 4, verse 20. y les quiero llevar en Efesios 4:20 And then I'm going to give an illustration of what these two scriptures mean. y le voy a mostrar lo que significa estos dos versículos. Ephesians 4, verse 30, it says, "And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption." En Efesios 4:20 dice, porque vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Now, 1 Thessalonians 5 tells us that we have three aspects of our body. Bueno, primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que tenemos tres partes en nuestro cuerpo. We have a body, Tenemos un cuerpo, we have spirit, la alma, and we el have a espíritu soul. And we have soul. y el espíritu. When we receive Jesus Christ as our Savior, Cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, the Lord seals our spirit. el Señor sella vuestros espíritus. The blood of Jesus covers us. La sangre de Jesucristo nos cubre. Amen. So our spirit is sealed. Así que nuestro espíritu está sellado. Before salvation, Y antes de la salvación, there is a tug of war right here in our spirit. ahí en el espíritu hay una batalla. There's a tug of war between the things of the world Una batalla entre las cosas del mundo and the things of the y spirit. las cosas del espíritu. Okay? And when we receive Jesus Christ, Y cuando recibimos al Espíritu Santo, Holy Spirit comes into our spirits, el Espíritu Santo entra en nuestros espíritus and it's given Satan an eviction notice saying you cannot reside here. y le da una nota a Satanás y dice que tú ya no puedes habitar aquí. So the blood of Jesus Christ Así que la sangre de Jesucristo seals us. nos sella. Okay? God seals our spirit. El Señor nos sella nuestros espíritus. But we still have a soul Pero todavía tenemos una and we alma still have a body. y un cuerpo. And this is where the enemy, if we have open doors, Y aquí es donde el enemigo, si tenemos puertas where abiertas, the enemy can attack. donde el enemigo puede atacar. We are sealed. Nosotros estamos sellados en el So espíritu. Satan cannot take us by force. Y así que Satanás no nos puede llevar Okay. con fuerza a nuestros espíritus. In that scripture, Y en esa escritura, actually, let's turn to John chapter 10. pero si primero vamos a Juan 10, John chapter 10 and verse 28. 10:28. It says, "And many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name.
And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. 28. John 1:12 and then verse 28. Oh, I'm sorry. John 1:12 and then John 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Okay, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Nadie los va a arrebatar de mi mano. Okay, so what that means is Satan can't forcefully take our salvation away from us. Así que eso significa que Satanás no nos puede quitar nuestra salvación a fuerza, Our spirit is sealed. porque nuestro espíritu es sellado. Okay, so he can't take it by force. Así que Satanás no puede quitar la salvación a fuerza. But that doesn't mean that we can give it over to him. Pero eso no significa que nosotros no podemos darle nuestra salvación. And a what él. happens when we open up doors Y lo que pasa es que cuando abrimos las because of puertas sin in our life, por el pecado en nuestras it vidas, allows the enemy eso to come in permite que el enemigo entre and attack our bodies y ataque nuestro cuerpo and our souls. y nuestras almas. What do you think, Denise? Well, ¿Qué piensan en eso? yo pienso que hay una cosa que tenemos que realmente entender como cristianos. And there's really one thing that we need to understand as Y es que Christians, la gente, muchas personas piensan is that many people think que porque vengo a Cristo, that because I come to recibo el Christ Espíritu de Dios en mi vida, and I receive the Spirit of God in my life, inmediatamente todo es nuevo. immediately everything is new. Y eso es algo completamente erróneo. And that's something that's mistaken. Porque sí, Dios nos da salvación. Because yes, God gives us Nacemos de salvation. nuevo. We are born again. Pero venimos llenos de cosas que Dios tiene que sacar de nuestras vidas. But we come full of things that God needs to take out from our Y lives. muchos cristianos piensan And many Christians believe que cuando ya llegaron a Cristo, that when they come to Jesus, ya todo fue solucionado. that everything was already Pero la resolved. realidad es que ahí es cuando empieza nuestra But in batalla. reality, that's when our battle just Porque begins. Satanás no está tratando de agarrar a los que ya están muertos, Because Satan is not trying to get those who he already has that are a los dead, que le pertenecen a él, the ones that belong to que him, ya belong están to en him el reino de already, las tinieblas. and that they are already walking in the Él world of siempre va a darkness. estar atrás de nosotros, But he's going to be going against those los que that are, podemos afectar el reino de las those that tinieblas. can affect the kingdom of darkness, Es como which que, is us, yo Christians. lo veo, Pam, como que cuando nos convertimos al Señor, And Pam, I see it like when we convert to Jesus, inmediatamente hay un sign grandotote, un letrero en el infierno, that there's a big sign in hell que dice Most Wanted. that says most wanted, Y Satanás está atrás de nosotros el más buscado, and Satan is behind us, para seeking destruir us, nuestras vidas. to destroy our lives. Porque el propósito del diablo Because the purpose of es Satan hurtar, matar y is destruir. to kill, rob, and steal, Y que tú y yo no lleguemos and destroy, and a, so that cum- we will not a reach cumplir el propósito que Dios ha establecido para nosotros. the fulfillment of the purpose God has for us. Y con esto, Pam, muchas personas yo he escuchado And Pam, I heard many people que dicen que cuando ya vienen a Cristo, that they say that when they come to Christ already, que ya como el Espíritu de Dios habita en ellos, and that because the Spirit of God abides in them, ya no hay forma that there is no de que way demonios puedan habitar en el mismo lugar. that demons can abide in the same ¿Por qué no place. nos explicas un poquito de esto? Now, could you explain to us a little bit more? Well, first I want to make this comment. Bueno, primero quiero hacer este comentario. If this is true, Si eso es verdad, why are so many Christians miserable? entonces ¿por qué será que tantos cristianos están miserables? Why are so many Christians bound? ¿Por qué tantos cristianos están atados? Why do so many Christians not have the peace of God over their lives? ¿Por qué es que muchos cristianos no tienen la paz de Jesucristo, de Dios, en sus vidas? So there is an excellent example in the Word of God Y en la palabra de Dios hay un ejemplo excelente that shows us that even as believers, que nos muestra que aún como creyentes we can still be tormented. todavía podemos ser tormentados. You know, many people will use the example that, well, when Jesus cast out demons, Muchas personas usan ese ejemplo de cuando Jesús echó fuera a los demonios, that was before Holy Spirit came. que eso fue antes que Él entregó a su Espíritu But Santo. now we have Holy Spirit, Y ahora tenemos el Espíritu Santo. and so there's no way that a demon can enter into us. Y dicen que luego ya no hay manera que un demonio puede entrar en nuestras I want to vidas. show you in the Word of God Pero permítanme mostrarle en la palabra how de Dios this is very totally contrary to what the Word of God says. que ese dicho está mal de acuerdo a la palabra. So, those of you with us, I want you to turn to Acts chapter 8. Y los que nos están escuchando, si van a Hechos capítulo 8, Acts chapter 8, and I'm going to paraphrase just a little bit of what the beginning of this chapter is about. y déjame darle un resumen de este capítulo.
Here we see that the church is multiplying very quickly. Aquí vemos que la iglesia se está multiplicando rápidamente. Philip has gone to the city of Samaria, Y Felipe fue a la ciudad de Samaria and he is preaching the gospel of Jesus Christ. y está predicando el evangelio de Jesucristo. And many of the people that hear are coming to salvation. Y mucha gente está viniendo a salvación. And in Samaria, we have a sorcerer, Y en Samaria hay un brujo, and his name is mago, Simon. y se llama Simón. And many people thought that he had great power of God Y mucha gente pensaba que él tenía gran poder de Dios because of the things that he was doing Por through las- the spirit of magic. por las cosas que él estaba haciendo a través de este espíritu de magia. So I want to start with verse 13. Y quiero comenzar con este versículo 13. It says, then Simon himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip and was amazed seeing the miracles and signs which were done. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simon became a believer. Simón se convirtió a un creyente. He was baptized. Él fue bautizado. Okay, and that's very important for you to grasp. Y eso es muy importante que usted entienda. So here he was, he came to salvation. Así que vemos a Simón que viene a la salvación. He departed from his old ways. Se fue de sus caminos viejos. He was baptized in water. Fue bautizado por las aguas. And he continued to follow with Peter, Y or with Philip rather. continuó siguiendo a Pedro, a Felipe. Verse 14. En versículo 14. Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Los cuales, habiendo venido, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. For as of yet he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Entonces le imponían manos y recibían al Espíritu Santo. And when Simon Peter saw that through the laying on of the apostles' hands the Holy Spirit was given, he offered them money. Y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, saying, give me this power also, that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Now I'm going to interrupt just for a minute here. Así que vamos a interrumpir por un minuto aquí. We need to understand Necesitamos entender that Simon was a sorcerer. que Simón era un mago. People came to La him, gente venía a él. gave him money Les daba dinero a Simón so that he could tell them their future. para que Simón les dé el futuro, les diga ese futuro. But we just read a few scriptures back Pero recién acabamos de leer that Simon became a believer. que Simón se convirtió a un creyente. He became a believer. Se convirtió a un creyente. But here we see Pero in aquí- his mindset, Aquí vemos que la mentalidad de él, oh, this power, diciendo, oh, este it poder has to be bought. tiene que ser comprado. So he asked the apostles, Entonces Simón le pidió a los apóstoles, how much can I give you so that I can have that power too? ¿cuánto te puedo pagar para que yo también tenga ese poder? So even though he has come to salvation, Denise, Y nos damos cuenta que He was a Christian. aunque And él he was a entró Christian. a salvación, He was a fue believer. cristiano, Exacto. creyente, he still had some paradigms that need to be fixed. vemos que Simón todavía tiene esos paradigmas que tienen que ser cambiadas. He still needed to go through a process of Él deliverance. todavía tenía que pasar un proceso de liberación. Amen? La otra cosa también es que cuando nosotros estamos en el mundo, And the other thing also is that when we are in the world, por ejemplo, tomemos el caso de este mago.
So let's take example of this Simon. Su vida estaba llena de iniquidad, His life was full of iniquity, llena de pecado. full of sin. Como nos mostraba Pam en el dibujo, Just like Pam was showing us in the picture, él había abierto un montón de puertas. is that he opened con many todo su doors pecado. with all his sins. Entonces no solamente es venir a Cristo, So it's not only to just come to Jesus, sino también es pasar por ese proceso de santificación. but to go through that process of sanctification. Ese proceso de ir sacando de mi vida lo que está malo. That process of taking out from my life that Las which puertas is bad, que yo abrí con mi pecado. that enter in my life through Las the doors that puertas I que opened mis through familiares sin. abrieron con su iniquidad. Even the doors that my family opened because of their Y allí iniquity. es donde vamos a ver la libertad. And then after that, we will see the freedom. Y Pam y Mario, en tanto tiempo que hemos estado ministrando And Pam, liberación, Mario, so many years that we have been ministering hemos visto deliverance, cómo cuántos cristianos we have seen how there's so many Christians están atados. are bound. Y por ejemplo, And for example, en mi caso que ministro jovencitas, in my case that I minister to young ladies, hemos tenido chicas que han venido de otros lados we have seen ladies that come from other places, y que vienen y no pueden salir de la fornicación, por and they ejemplo. can't come out of that sin of fornication. Y aman a Jesús con todo su corazón. But yet they love Jesus with all their heart. Y nosotros y están desesperadas And we see how desperate they are. porque quieren salir de su Because problema. they want to come out of their sin and their Imagínense problem. si esa jovencita está en una iglesia donde no creen en los demonios. Now imagine if that young lady is in a church where they don't believe in Nunca va a demons. tener una salida a su problema. We will never see an exit to her Porque problem. ella está atada con demonios de fornicación, Because she is bound by demons of fornication. está atada con demonios de inmoralidad sexual, And demons of sexual immorality. y todas esas puertas que se han abierto And all those doors that were open es lo que no la deja a ella poder vivir una vida en santidad. are those doors that don't allow her to live Ella a life necesita of sacarse holiness. esa mochila que carga What she needs to do is leave behind that book bag that she's con carrying todo su pecado, that has all those sins desatarse inside, de todas las ataduras de impiedad and be free from all the bondages of para que ella pueda vivir una wickedness, vida en santidad. so she Amen. could live Amen. a life of Amen. holiness. You are so right, Y Denise. tienes tanta razón, Denise. And we see this on a daily Y basis. vemos esto diariamente. Daily basis. Diariamente. Now, let's continue in this Vamos. passage. Y si continuamos en este Because pasaje, it's going to show you how Vamos a ver. Simon needed a process of deliverance for his vamos a ver life. cómo Amen. Simón necesitaba ese proceso de liberación en su vida. It said, but it's in verse 20. Y en el versículo 20, But Peter said to him, your money perish with you because you thought that the gift of God could be purchased with money. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. You have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Repent. Arrepiéntete. Repent therefore of your wickedness and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te perdone el pensamiento de tu corazón. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. So we see here in this scripture, así que vemos aquí en esta escritura Simon came to salvation. que Simón vino a la salvación, He was baptized, fue bautizado, but yet there was a root of bitterness that still was in his heart, pero todavía había una raíz de amargura en su corazón and he was bound by iniquity. y estaba atado por la iniquidad. And we know that iniquity Y nosotros sabemos que esa iniquidad, came from a spirit of witchcraft. sabemos que esa iniquidad vino de un espíritu de brujería. So we see here that Christians are not delivered and set free once they come to salvation. Y vemos aquí que el cristiano no es libre de todos los demonios cuando viene a la salvación, There is still a Instantáneamente. process that needs to take place. sino que hay un proceso que se tiene que tomar. And Simon and Peter said, repent. Y Pedro le dice, arrepiéntate. So repentance is a major part. Así que el arrepentimiento es Of una your parte deliverance process. mayor de su proceso de liberación. Now, notice the reaction of Simon Y vemos la reacción de Simón when Peter confronted his sin. cuando Pedro confronta ese pecado. Verse 24. En el versículo 24. It said, then Simon answered and said, pray to the Lord for me that none of these things which you have spoken may come upon me. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simon's heart El corazón de Simón
received the word that Peter gave to him. recibió la palabra que Pedro le dio. But you know, Denise, how many times Pero Denise, ¿sabes cuántas veces we'll say to brothers and sisters in Christ, le decimos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, you're being tormented. estás siendo atormentado, You've got a spirit of unforgiveness. tienes un espíritu de falta de perdón? And they'll say, no, I don't. Y luego a veces ellos dicen, no, How no, many yo no tengo. times they don't receive the ¿Cuántas word veces hemos visto que ellos no reciben la which palabra the Lord has given to que el them? Señor está Pero dando? yo pienso que ahí es importante que aclares algo, Pam. And Pam, I think there's something I need to Porque hay clarify muchas here, personas que because piensan there's many people that probably think que demonios solamente es cuando hay una persona lunática que está The- botando espuma por la boca. the demonized person is only a person that's shaking, having seizures, Y que hace los ojos para foaming atrás. at their mouth and pulling their eyes back. Pero behind eso no their- es la realidad. But that is not the reality. Los demonios, hay demonios de todas clases. There's all kinds of demons. Explícanos un poquito eso. Now explain to us this. Well, I think first of all, we need to explain when we say, can a Christian have a demon, what does that mean? Bueno, primero tenemos que explicar lo que significa cuando decimos si un cristiano puede tener demonios. Because many people think, well, you mean I'm demon possessed? Porque muchas personas pueden decir, ¿qué quieres decir? ¿Que estoy endemoniada? And that's not what we're talking about. Y esto no es lo que estamos hablando, que está poseída. por un Every demonio. area of your life, Cada área de tu vida, your spirit, tu espíritu, and we know that when we come to salvation, it is sealed. sabemos que cuando venimos a la salvación, tu espíritu está sellado, We have a body, y nuestro cuerpo, we have a y soul, también nuestra alma. and our soul comprises our will and our emotions. Y nuestra alma está compuesta de las emociones So, y la voluntad. All three of those aspects Así que todas of estas our tres body, áreas de individual nuestras body, vidas, de nuestro needs to cuerpo, come under control of Holy Spirit. necesitan venir al control del Espíritu Santo. So your emotions are either controlled by Holy Spirit Así que nuestras emociones pueden ser controladas por el Espíritu or your Santo emotions are controlled by the enemy. o controladas por el enemigo. So if you are struggling Así que si estás batallando, With luchando anger, con ira, where anger arises every time you turn around, que cuando la ira se levanta cada vez que te volteas o que hablas, you become upset very easily, o que te enojas rápidamente, then Satan has control of that area of your life. eso significa que Satanás tiene control de esa área de tu And vida. that area of your life needs to esa- go through a process of deliverance. Y esa área de tu vida tiene que pasar a través de un proceso de liberación. O sea, por ejemplo, pueden haber demonios de celos, So that means that there could be demons of jealousy, demonios de lascivia, of lust, demonios de ira, demons of anger, demonios de mentira. of lying. Todos estos demonios toman la capacidad del pecado que está en tu vida. All those demons take upon the capacity and the characteristic Entonces, of what's in your life. si tú estás, por ejemplo, qué sé yo, teniendo problemas en tu matrimonio con tu esposo, For example, if you're having problems in your marriage with y your de, husband or wife, y de momento comienzas a sentir estos celos en tu vida, and then you start feeling this jealousy in dice your la life, palabra de Dios que los celos son animales y diabólicos. and the word says that jealousy Y, is an animal y llega un characteristic punto and en it's que ya diabolic. esto está fuera de tu control, And it even goes to a point where you have no donde more ya control about sale de lo normal. that you don't have control about Ahí tú the te das jealousy cuenta and it's out de of que the ya es un normality. demonio que está interviniendo en tu vida y en tus emociones. And that's when you can realize that there is a demon Y that's yo creo que influencing. algo de eso, Pam, es lo que Mario nos viene a contar, ¿right? And I think Mario wanted to share this with us. Now, Mario, how many years have you been a Christian? Mario, ¿cuántos años has sido un cristiano? Bueno, realmente yo desde los 5 años, porque Well, in reality, me since I was mis 5, padres eran pastores, my parents were Eh, pastors. pero de ahí cuando yo cumplí 18 años yo me rebelé. But when I turned 18, I Y, became a rebel. De ahí el Señor me trajo de nuevo a los caminos del Señor cuando tenía 26 años. And then 8 years down the road, the Lord brought me back to the ways of God. Now, when you came back to the ways of God, Ahora, cuando regresaste a los caminos de Dios, did you know or did they teach you about deliverance? ¿sabías o te enseñaron acerca de liberación? Al principio no. At the En la beginning, iglesia I did que yo not know. estaba, una persona sí me había comentado que I do remember yo that there tenía was que this pasar por person liberación, that pero told me no and lo hacían en esa commented iglesia. Y that I cuando la needed persona me lo dijo, to go through deliverance, but when this, and I didn't go through that deliverance, but when this person told me, cuando la persona me lo dijo, yo le dije, no, yo no necesito eso. when the person commented that I need to go through deliverance, I said to him, no, I don't need that. So, what brought you to the realization that you needed to go through a process of Así que te deliverance? llevó a esa conocimiento que What opened necesitabas up your pasar eyes liberación. ¿Qué abrió to tus ojos understand this? para entender esto? Bueno, primero que todo, Well, first of all,
el Señor me trajo a Abba the Lord brought me to Abba, y ahí me enseñaron and that's where I learned que los cristianos that Christians sí podemos estar atormentados could be tormented by y a demons, veces And con sometimes- demonios adentro. even possessed by demons. Y yo me di cuenta And I realized, porque yo trataba de acercarme más al Señor because I would try to get closer to y God, tenía ese deseo de acercarme y, and y I had anhelar that su desire presencia. to be with Him and be in His Pero había presence. algo adentro de mí que no me dejaba acercarme. But yet there was something inside me that wouldn't allow me to get close to Him. Era algo que yo no podía controlar, era más fuerte que yo. And it was something that was stronger than myself. I couldn't control it. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, Pam, And Pam, that is when I realized que algo malo estaba dentro de mí y llegamos a la conclusión que yo estaba endemoniado. and that I realized that there was something wicked and evil inside of me, and I realized that I was tormented by a demon. So give us a brief testimony So, así que danos un testimonio of just breve one aspect of your deliverance de process. una área donde el Señor te liberó. What was actually cast out, ¿Qué fue echado fuera de tu and vida? how it brought transformation to your ¿Y life. cómo trajo transformación a tu vida en esa área? Ok, a mí me atormentaban los demonios de ira, de Well, I was tormented by the spirit of anger, orgullo, of pride, de violencia, violence, porque eso es lo que yo veía. because that's what I was Y yo accustomed crecía to, así. and I grew up that way. Entonces, rapidito, And to make it brief, era un jueves en la noche durante la práctica de la adoración. I remember that this was a Thursday night during worship practice, Vale recalcar que ni siquiera fue en un servicio del domingo, and let me tell you, it wasn't even in a service, Sunday service, sino en una práctica. but it was in a practice, a rehearsal, Y estábamos orando, and we were praying. hicimos los adoradores un acto profético So the worshipers, we made this prophetic act donde el Señor nos mandó a lavar los pies de unos a otros. where the Lord sent us to wash each other's feet. Y en ese momento se manifestó un demonio de orgullo en mi vida And in that moment, a spirit of pride manifested in my life por varios minutos. for minutes. Y de violencia porque yo le cogí la mano y el pie And a spirit of violence also, because I remember I took the foot of the person. a la persona que me estaba lavando los pies. I took the feet of the Perdón, a la person. persona que yo le estaba lavando los pies. I took the feet of the person whom I was washing their feet, Y yo quería matar a esa persona. and I really felt like killing that person. Y esa persona está aquí con nosotros y está traduciendo. And that person's here translating right now. Y yo le doy gracias al Señor por la humildad de esa persona. And I give thanks to the Lord for the humbleness of that person. Entonces, después de ese incidente, And after that incident, el Señor me habla al oído y me dice, vas a ser libre esta noche. and the Lord said to me in my ear, He said, "You're going to be free from that today. Hoy se acaba tu tormento. Today, that torment will end." Cuando nos levantamos, And when we got up, fui hacia la parte de atrás I went to the back part of the church, y hablé con mis líderes. and I started talking to my leaders Yo that were les dije, yo there. necesito ser libre esta noche. And I said to them, I need to be set free tonight from De this. lo que sea que tengo adentro, necesito sacarlo. Whatever it is that's inside of me, it needs to come out. Entonces los líderes me llevaron a un cuarto. En ese momento So the leaders took me to a private room, me comenzaron a ministrar. and they started to minister to me. Comenzamos a hablar. We started talking, Hermano, yo les estoy hablando yo les estaba hablando a ellos como yo les estoy hablando a usted ahorita. and I started talking to them like I'm talking right now in this tone. Y de repente, And suddenly, algo se apodera de mí. something took over me. Un demonio. A Un demonio de ira, demon of anger, de violencia. violence. Yo me levanto de la I silla. remember I stood up from the Y chair, yo me acuerdo que estábamos yo estoy aquí de distancia con Pam y con Denise. and we were like in this distance, like I am right here Era right un now. cuarto in muy this- pequeño y había una pared aquí detrás mía. And we were in the room, and there was a wall behind me. Y de repente, hermano, el demonio de ira se manifiesta, se levanta, me hace levantar. So that spirit of anger makes me stand up, and it manifested, Empiezo a insultar a los líderes and I began to insult the leaders, y los quería matar. and I felt like killing them. Y el demonio hace que yo coja y toda esa ira y esa frustración, And all that frustration and anger that was inside, que yo me dé la vuelta it made me turn around, y la saque en la pared. and I started banging on the wall. Cuando terminé, And when I finished, el hueco de la pared era como de 6 pies alrededor. the hole in the wall was about 6 foot tall all around.
Entonces, de ahí yo me seguí manifestando con ira. And so I continued manifesting with anger. Los líderes ataron los demonios. The leaders bound that demon, Yo no me podía mover. and then I couldn't move anymore. Ellos me ataron los pies. And so they Al demonio. bound that demon Yo in no my me podía feet, mover. Yo no podía salir del cuarto. and I wasn't able to walk No or es que get te out of the room or amarraron, anything. I was No, bound. todo era en el ámbito espiritual, Amén. manifestándose. And all this was in en the lo spiritual, natural. being bound in the spirit, not in the physical. So ¿Vale? they didn't hold you down. No, So- nobody hold me down. Así que Nadie nadie me So they te- ató. spoke it. They spoke the word. Ellos hablaron las palabras, no me ataron con sus manos o con lazos, sino que con la palabra. Vale recalcar And if I remember, que yo ya llevaba como 2 años, I was about 2 years, 1 año y medio en la iglesia ya, probably a year and a half in en mi church, proceso, in my process, porque vamos de gloria en gloria. because we know that we go from glory to glory. Amen. Entonces ya el Señor había marcado ese tiempo So I know that the Lord already marked that time frame, para que salgan esos demonios de mi vida. so that those demons will come out of my life. Amen. Amen. And you were still a worshiper at that time, correct? Ajá. Y en este tiempo eres un adorador Sí, en en el ese altar. momento yo ya estaba, Yes, in that había moment I empezado was a estar en la already, adoración. I had already started being in the worship team. Oh, wow. Mi pregunta, Mario, es No, Mario, ¿cómo my eso question afectaba tu vida? Porque, por ejemplo, una How was persona that puede affecting decir your ahorita, life? pero yo no rompo paredes. For example, because some people might be saying, but I don't Pues, break or pero yo I'm no tengo, punching yo no estoy walls, hasta esos making extremos. holes. Es sencillo, Denise. And Denise, Te that's voy very a simple. pintar un panorama. Now let me Yo paint era a tan picture for you. atormentado que yo entraba a un restaurante I was so tormented that I remember entering into a y yo restaurant veía a las personas and I would see the people y ya los comenzaba a medir, a ver qué me podían hacer y qué yo les podía hacer. and I would already start to calculate and see what they could do, how could they hurt me Yo or what veía they dónde can estaban do. las salidas And I would already look para around ver for si the algo exits. pasaba. Yo ya sabía lo que tenía que hacer. I was already looking to see what I could do, how I Manejando could en la escape. calle. Manejando en la calle. And while I'm driving in the street, Si alguien se me ponía delante if someone was in front of me o alguien estaba al lado mío y O de- me miraba mal, or they pulled next to me and they looked at me weird, ya yo quería tirarle el carro. Una vez cogí y tiré un GPS. I wanted to en la already beat autopista. them up, and I remember once I Era even threw como a dicen, GPS era at them, bien fosforito. Era algo que yo no podía controlar. and it was something that just erupted. I couldn't control it. Y en tu casa, en tu hogar, en tu And in your familia. home. No, In en your mi hogar family. era algo bien terrible porque No, in my family it was something terrible. en mi familia, en mi hogar con mi In my esposa. home, my family, my wife, Porque yo me acuerdo que, because I remember once. bueno, esto es lo que me contó mi esposa, cuando el demonio se manifestaba en mí, Well, this is something my wife told me yo no because me when the acordaba de lo demon- que yo había hecho. Because when that demon manifested in my life, after the event, I wouldn't remember what had happened. Una vez mi esposa estaba encinta con mi hija, And I remember that my wife was pregnant como with my 6 daughter. meses, 7 meses, She was about 7 months. y una vez me dijo algo, el demonio se manifestó en mí, me manifesté con ira y violencia, la cogí y la tiré para un lado. And I remember she said something to me, and it just triggered that demon. And I remember I just took it and I pushed it over, Y de ahí cogí las sillas de la mesa y las comencé a tirar. and I picked up the chairs from the table and I started throwing them around. Y después mi esposa, después de orar ahí y reprender, And after she started praying and rebuking, ya me bajó ya bajó el nivel de violencia. and that level of violence came down. Y después de varias horas And hablando, after some hours talking, después de que vinieron los líderes a ministrarme, after the leaders came to minister to me, mi esposa me dice, me hiciste esto, my me wife was tiraste la saying to silla, me, me "You did this to me. empujaste. You pushed me through the Y chairs." yo le decía, And I was just saying to her, no lo puedo creer, "I porque no cannot me believe I acuerdo. did that. I don't remember." Wow. Tremendous. Sí. Wow, tremendo. Yes. Tremendous. Tremendo. You know, thank the Lord Y gracias al Señor that we have an answer to our que problem. nosotros Amén. tenemos una solución a nuestros problemas. And that is through the precious blood of Yeshua. Y eso es a través de la preciosa sangre de Jesús. Through the blood of Yeshua, Así we es. can find A través de our la sangre de salvation. Jesucristo Amén. podemos encontrar la We can salvación, find deliverance. nuestra liberación. Amen. Y lo Amén. lindo es que Mario siempre está diciendo, mis líderes me fueron a ayudar, And the thing that Mario is always saying that my leaders go to help mis me, líderes me ministraron, My leaders ministered mis to líderes me. oraron por mí. my leaders prayed Y for es me. porque realmente usted solo no lo va a poder hacer. In reality, it's because you cannot do it yourself. Usted necesita ayuda de ministros de liberación, You need help of ministers that minister de deliverance. gente que sepa lo que usted está People viviendo that know what you're living y and que what you're pueda going ayudarle through, para que usted pueda ser and libre. that could help you so you could be set free. Así que le invitamos a que no cese de pelear su batalla So we invite you that you will not stop fighting your y war, busque your ayuda war, lo antes posible, and that you will seek porque help tu as soon hogar as se puede haber possible. destruido fácilmente. Because Mario, Por your supuesto, home could have been por destroyed supuesto. easily. Y yo quería leerles Of course, aquí of course. rapidito en Juan 10:10. And I really wanted to read this verse, Que John dice- 10:10.
que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. And it Yo- says that the thief did not come but only to steal, rob, and to kill. And that Jesus came to give us life and life in abundance. Y vale recalcar que dice vida en abundancia. And let me say that it says life and abundance, abundant Entonces, life. ahí es donde Denise, muchos cristianos And there, que ya nos Denise, where convertimos, many Christians, no vemos ese pasaje, We don't entonces no see- podemos llegar and we cannot reach that level a la abundancia que el Señor tiene para nuestra vida espiritual, of abundance that the Lord has for Para our nuestra spiritual vida lives, física. even for our physical lives, Amén. para nuestra vida financiera and, quizás, and even for our financial lives. porque venimos a Cristo Because we come to Christ y nos olvidamos and we forget. de toda la maleta y la mochila que cargamos cuando venimos a We forget Cristo. about the book bag, the package that we bring with us. Por eso es importante And la that is why it's liberación, important, the prayer, que alguien ore por usted that someone will pray for you y que le ministre liberación, and that you will be ministered deliverance. para que no haya más esa pelea entre su alma, su cuerpo y su espíritu. So that fight will cease between your body, your soul, and your spirit. Y como decía Pam, que el enemigo no puede entrar por esas puertas And que like Peter todavía was están saying, abiertas. that the enemy will not be able to enter into those doors that are still open in your soul and your body. Amen. Amen. Now, Mario, did your mom or your father have a problem with anger? Mario, ¿tu mamá o tu papá tenían problemas de ira? Sí, sí. Yes. So, yes, would you they did. say that it was probably a generational spirit that Así que was se puede upon decir you? que fue un espíritu generacional que estaba sobre tu vida. Sí, es más, Yes. dos abuelos, Yes, even De I parte remember padre y de parte madre, my two tenían- grandparents from both sides. mucha ira y They had violencia. a lot of anger and violence in their lives. And so, when you manifested, Así que cuando te manifestaste, you cuando se manifestó ese couldn't demonio, remember what had happened. ¿no te acordabas lo que pasó? No, nada. No, I And didn't Denise, remember. that's why it's so Y important Denise, por eso es que es tan importante that we seek others that can help minister to us Así es. in the process of the deliverance. que podemos buscar otras personas que nos ayuden a ministrar la liberación en nuestras vidas. Because like the scripture says, the enemy is out to kill, rob, and destroy. Como dice la escritura, que el enemigo está para matar, destruir y robar. And the enemy will blind us and cause us not to see our own problems in our own Y el lives. enemigo nos enciega para no ver los problemas en nuestras propias vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, las And that's personas que nos están where viendo, we need to understand es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. is that our fight is not against flesh and Por blood. algo el Señor dice que tenemos que ponernos la armadura. And there's a reason why the Lord Para says estar that we need to firmes put contra on las the acechanzas armor del of diablo. God, so we could be firm against the darts of the Que enemy. nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes de las And tinieblas. that our fight is not against flesh and blood, but the Y allí principalities Pablo and no the le está, strongholds of Pablo no the le está hablando a la darkness. gente no creyente. And here, Paul is not talking to the Pablo le está unbelievers. hablando a la iglesia, Paul María. is talking to the Amen. church. Pam, vale recalcar también Pam, and also if we could remember, que and la Biblia dice que la iniquidad y los pecados de los padres visitarán los hijos hasta la tercera y cuarta generación. and that the iniquity of the parents will visit even the third and fourth generation. Yes. Entonces, el Señor Therefore, the Lord es tan bueno is so good y misericordioso and so merciful que Él me hizo libre a mí that He made me free de los demonios from those demons 6 meses antes de que nazca mi hija. 6 months before my Entonces, daughter mi was hija born. So therefore, my Tiene una daughter sonrisa desde que se levanta hasta que se acuesta. has a smile in her face from when she Cuando- wakes up to cuando when yo she me goes to sleep. levantaba, But yo before, abría when mis I ojos used to y estaba open my mal genio. eyes, I would Amen. wake up and I was already Amen. Praise mad. God. Praise So God. that generational curse was broken. Así que esa Yes. maldición generacional estaba Praise rota, se God. rompió. Amen. Gloria al Señor. We need to understand Tenemos que entender that there is a battle going on. que hay una batalla que está pasando. Luke 22:31 says, En Lucas 22:31 dice, and this is Jesus speaking to Simon Peter. y este es Jesús hablándole a Simón Pedro. Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. He was Luke Luke 22, verse 31. in a minute. Simon, 22, Simon, 31. Satan has asked for you that you may be sifted as wheat. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satan is not going to give up easily. Satanás no se va a vencer fácilmente. When we come to salvation, Cuando nosotros venimos a la salvación,
Don't think that the enemy's going to let you alone. No crees que el enemigo te va a dejar en paz. He's going to come after you that much more. Él va a Así venir atrás de es. ti aún más. Because when we are in the world, Porque cuando estamos en el mundo, we're not a threat to his kingdom. Así es. no tenemos ningún daño a hacerle al reino de las tinieblas. But when we come to salvation, Pero cuando venimos a la salvación, that's when we become a threat to his territory. allí es cuando nos Así convertimos a una amenaza al territorio de And él. that's when he's going to attack us the most. Y él es cuando nos va a atacar más. Y eso es bien importante que lo podamos comprender. And that is very important that we can Y si understand. vienen conmigo a Lucas 11 And if you come to me with me to Luke y el 11, versículo 24 y 11, 25 24. y 26, dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, en este lugar ponemos como ejemplo a Mario, cuando el espíritu inmundo de ira salió de la vida de Mario, so when the unclean spirit comes dice out que of the life of a anda man, por let's put lugares Mark, for secos example. buscando reposo. He says that he goes to a dry land seeking rest. Primero, los demonios salen de una persona First of all, the demons come out of a person. y la palabra cuando dice que están buscando reposo And when the word says that they're seeking es rest, porque el único lugar donde ellos pueden tener reposo because it means that the only place that they could have es rest en una persona is in a o en person un animal. or an animal. Un perro, lo vemos como en A- los, en a los dog. cerdos, en la palabra. Like we saw it in Ahí the- es donde the los word demonios tienen pigs. reposo, And that's where the demons are seeking. donde They're hay seeking algo a que está place, vacío. a place that's empty. ¿Amén? Ahora, dice, buscando reposo y no hallándolo, dicen, volveré a mi casa de donde salí. And it says, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finding none. He says, I will return to my house from which I came. Pero mira aquí cómo el demonio es determinante. And now look how this demon is determined. Y dice, volveré a mi casa. And he says, I will return to my home, Porque my Satanás house. es astuto. And we have to understand that Satan is like a weasel. Por eso es que dice la palabra que nosotros no podemos ignorar las artimañas del diablo. And that's why the word says that we cannot ignore Tenemos- the strategies of the Tenemos enemy. que entender que los demonios piensan, We need to understand that demons, they think, los demonios hablan, they talk, los demonios escuchan, they hear, los demonios buscan, they seek, tienen cerebro para they have pensar, a brain to think, piensan they qué es think lo que voy a hacer. what I'm going to Por do. eso dice, volveré a mi And that's casa. why they say, I will return to De my donde house salí. from which I came. Y luego dice, y cuando llega, And then verse 25 says, and when he comes, la halla barrida y adornada. he finds it swept and Se put da in cuenta que order. los demonios ven, Now, do you realize here that la the hallaron, demons la also vieron y estaba see? barrida y estaba adornada. They see that the place was swept and put in order. Entonces, ¿qué pasa? La casa estaba vacía. And so what happens? The home is Estaba empty. barrida, todo estaba limpiecito. The house is clean and empty. Listo swept, para que el demonio in regrese. order, ready so that the demon can return. Y dice, entonces va And then in 26 says, then he goes y and, toma a otros 7 espíritus peores que él. and verse 26 says, then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself. Y entrados moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. And they enter and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. Entonces no es solamente So that means that it's not only agarrar y reprender al demonio. to just rebuke the demon, Hermano, el demonio va a querer regresar. but that demon is going to Una want to y come otra back vez. once and twice Usted ni again. cuenta se da. And you don't even notice Pero it. el demonio regresa para ver si su casa está vacía. But the demon comes back to check if the house O si is su casa está empty llena. or if it's full. ¿Llena de qué? Llena Full de la of palabra what? del Señor. Full of the word of God. El mismo Jesús usó la palabra de Dios para reprender al Jesus diablo. himself used the word of God to Tenemos que rebuke estar the devil. llenos. And we need to be Y que filled. yo no sé, Mario, si a ti te ha pasado. And Mario, I don't know if this has happened Momentos to you en los que de before, repente estamos espiritualmente no tan bien. but in moments where we are struggling spiritually, Y el enemigo viene a querer atacarnos and the nuevamente. enemy comes and he wants to attack us once again. Sí, And me yes, ha that is true. pasado. And it has happened Y to no me. solo Denise, cuando uno no está tan bien espiritualmente, pero cuando uno está bien espiritualmente, a veces por las situaciones de la vida. And not only when the person is O not el well estrés. spiritually, but also when that person, things, circumstances of life, such as stress, comes to our way. El enemigo es bien astuto, como The decía enemy Denise. is like a weasel, like we Si were tú le das saying. un huequito, And if you give him just a small opening, entra como un camión inmenso. he will enter like a train. Entonces, por eso es que siempre hay que estar atento, alerta, en And that's el why we mundo always have to be espiritual, alert to the spiritual realm, para no dejar que se metan esos to not demonios del allow diablo. the enemy to enter through those cracks. Vale recalcar también, Denise, And also we could state que los demonios que a mí me sacaron that the demons that were cast out from my life en el nombre de Jesús in the name of Jesus, eran muchos. there were many. No era solo un demonio de ira. And it wasn't just one demon of El anger. demonio dijo
And that demon que said se llamaba Legión, that his name was porque había Legion muchos. because there were many. Hermano, si usted me ve ahora, So brother, if you see nunca va a me creer now, que yo estaba como perro mordiendo la mesa, como perro rabioso mordiendo la mesa. if you see me now, you would never believe if I told you that I used to be like a dog biting a table. Pero así me tenía el demonio cuando But- se estaba manifestando. But that's how the demon had me when he was manifested in my body. I was biting a table. Amen. Now, I think there's something that we need to make clear here. Y yo creo que hay algo que tenemos que You know, aclarar Denise, aquí. from the scripture that you read, Bueno, Denise, lo que usted leyó en la escritura it is one thing for us to minister deliverance. es una cosa que nosotros ministremos liberación. But those that are being ministered to, Pero aquellos que se le está ministrando, it is their responsibility es la responsabilidad de to ellos maintain their deliverance. que mantengan su Amen. liberación. You know, so many people want to So- put the responsibility on the leaders, Mucha gente quiere poner la responsabilidad en los líderes and every time they turn around and they manifest, they run to the leaders, y cada vez que ellos miran y se manifiestan, ellos corren al líder and they'll say, well, I have this spirit or that spirit. y se quejan, tengo este espíritu y aquel espíritu, Our responsibility as spiritual leaders pero nuestra responsabilidad como líderes is espirituales to guide you in your deliverance es process. guiarle en su proceso de liberación. We point out the things that are wrong, Le mostramos las cosas que están mal and we begin the process of your y deliverance. comenzamos su proceso de liberación. But it's up to you to maintain that deliverance. Isn't Pero that es right, la Mario? responsabilidad de la That is totally persona correct. que mantenga su Like liberación. Denise was Eso no saying, está we bien, have to Mario. Fill the house with prayer, with fasting, with the word. Sí, tenemos que llenar esa casa con oración, ayuno, oración. Con ayuno, oración, para que el demonio, cuando quiera entrar, no pueda. So when Porque, that enemy, that demon wants to re-enter the house, it cannot enter. porque la casa está llena Because del we will see Espíritu that the Santo. house will be full. Ma'am, now, one thing that I think we need to clarify too is that Una cosa que sin tenemos que is the open door clarificar to the devil. Es que el pecado es la puerta abierta al enemigo, Because al diablo. we've also found Porque también nos hemos dado people cuenta that they blame the Satan for everything. que hay gente que le pone la queja o le pone la La culpa culpa. al enemigo, al Ay, Satanás, es que por todo. el diablo me hizo hacer And eso. they say, oh, the devil made me do El it. diablo me hizo hacerlo de The acá. devil made me do this. And that is totally wrong. Y esto está totalmente mal. I have a good scripture for that. Y yo tengo una buena escritura para Let's eso. turn to 1 Corinthians 5. Si vamos a 1 Corintios 5, 1 Corinthians chapter 5. 1 Corintios 5, Okay, and we're going to look at these verses here. y vamos a ver estos versículos, Verses 1 through 5. de 1 a 5. Now, this is the Apostle Paul, Y aquí vemos que el apóstol Pablo, and he's speaking to Christians. y le está hablando a cristianos. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality is not even named among the Gentiles. Is that one? That's 5:1, yes. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Wow. Tanto que alguno no tiene la mujer de su padre. Oh, A que alguno tiene la mujer de su padre. okay, and that a man has his father's wife, and you are puffed up and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? For I indeed, as absent in the body but present in spirit, have already judged, as though I was present, him who has done this deed. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. In the name of the Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the spirit of the Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus En el Christ. nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Here we see the open door of sin. Y aquí vemos la puerta abierta de pecado. The sin of sexual immorality has opened up the door El to pecado allow de- the enemy to torment. El pecado de inmoralidad sexual abrió esa puerta para permitir que el enemigo tormente. And that torment can come in many ways. Y ese tormento puede llegar en muchas maneras. It can torment the mind. Puede tormentar la mente. It can torment us physically to where we end up with
an STD such Y nos tormenta tanto que podemos terminar con una sida, gonorrhea or AIDS. Gonorrea. sidas, como lo que mencionó. Okay, so we see here that the open door to be tormented is sin. Y vemos que la puerta abierta para el tormento es el pecado. And we need to call it as it is. Y le tenemos que llamar así como Tenemos es. que acordarnos que nuestros enemigos son We need to el remember that mundo our enemies are the el world, pecado sin, y Satanás. and Satan. Nuestra Amen. carne es la que nos hace pecar. Our flesh is what makes Y us yo no sin. puedo decir que yo no pequé queriendo. And we can say that I sin wanting to sin. Cuando uno peca es porque uno quiso pecar y punto. When we sin is that we wanted to sin, and that's the Sí, end of the Satanás story. influencia nuestras Yes, vidas, Satan does put an influence in our lives. pero él no toma la decisión. But he doesn't take La the decisión decision la for tomamos us. nosotros. We take that decision. We take that decision. That's Por correct. eso es tan importante, Pamela, entender And that is why, Pam, it's so important que to todo understand cristiano que llega al Señor that every person that comes to Jesus necesita Christ pasar por ese proceso de needs to go santificación. through that process of sanctification. No usted a poder hacerlo solo. You won't be able to do it alone. Necesita ser libre. You need to be set free. Y también le quiero informar que no está solo. And I also want to inform you that you're not alone. La bendición de Dios es que hay gente alrededor suyo, The blessing of God is that there's que people estamos around aquí en you, esta mañana, that we are here in this morning, enviados por el Señor, sent by the Spirit para of que God, usted pueda escucharlo so you can hear y us, pueda pedir ayuda. and you can ask for help. Entonces, si usted sabe la enfermedad And if you know that infirmity, y hoy conoce el remedio, and today you know ¿para that qué va a seguir medicine, enfermo? then why would you continue no being tiene sick? sentido. It has no Busque a point. su líder, Seek your leader. busque ayuda, Seek help. clame, Call out. decida salir de ese estado en el que se encuentra. And make a decision to come out of that state where you find Y yourself es in. el Señor, Pam, el que nos va a And it's the libertar. Lord, Pam, that's going to deliver us. Amen. Amen. Now, we have a solution. Nosotros tenemos la solución. Those of you that are on the internet, Y aquellos que están en el internet, if you're struggling with an area of your life, si estás batallando con una área en tu vida if you don't have the freedom that you want, y no tienes esa libertad que deseas, we encourage you. te animamos, Go to your leaders. ve a tus líderes. If your leaders do not believe in deliverance, Y si tus líderes no creen en liberación, find a church that believes in deliverance. busca una iglesia que cree en la You liberación. know, so many people will believe that Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Mucha gente cree que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. They believe in healing and the divine process of healing, Creen en sanidad y el proceso de sanidad divina, but yet they put aside the deliverance that is so much needed. pero Yes. también luego ponen a un lado la liberación que se necesita. They believe in the ministry of his healing, Ellos creen en el ministerio de Jesús y la but they sanidad, feel that his deliverance ministry was for yesterday. pero luego creen que el ministerio de liberación en Jesús fue para ayer. You need to find a church that believes Pero tienes que encontrar una iglesia que cree that Jesus is the same yesterday, today, and que Jesús forevermore es el mismo ayer, hoy y para siempre. in every aspect of his En todas ministry. las áreas de su ministerio. Amén. Now, if you're out there and you're watching this program, Y si estás viendo este programa, first you need Jesus Christ. primero necesitas a You Jesucristo. need salvation. Necesitas salvación. And salvation is just the start. Y la salvación simplemente es el principio. Then you need to go through a process of deliverance. Luego tienes que pasar por un proceso de liberación. It is the blood of Jesus Christ Y es la sangre de Jesucristo that brings healing to our que bodies. trae sanidad a nuestro cuerpo. It is the blood of Jesus La Christ sangre de Jesucristo that delivers us. que nos liberta. It is the blood of Jesus Es la Christ sangre de Jesucristo that cancel those generational curses in our que lives. cancela esas maldiciones generacionales de nuestras vidas. But it is Holy Spirit Y es el Espíritu Santo that gives us the power que nos da el poder to overcome the sins of this world. para Amén. sobrevencer el pecado de So este mundo. it's important in your deliverance process Así que es importante en tu proceso de that you liberación seek Holy Spirit, que busques al Espíritu Santo, that you have a intimacy with Holy Spirit, que tengas una intimidad con el Espíritu because Santo, it is Holy Spirit porque es el Espíritu that will Santo bring the conviction of que sin. va a traer la convicción de pecado. It is Holy El Spirit Espíritu Amén. that will Santo give you the te power dará el poder to overcome sin in your life. para vencer el Amén. pecado en tu vida. In this way, De esta you manera won't rely on your spiritual leaders vas a confiar en tus líderes espirituales, to maintain your deliverance, no vas a confiar en tus líderes espirituales para mantener tu but you will liberación, rely on Holy Spirit. pero vas a confiar en el Espíritu de Dios, el Take Espíritu Santo, ownership of your deliverance process. y toma el control de tu liberación
personal. Amen. Amen. Let's pray. Vamos a Amen. orar. Father, we thank you. Yes, Padre, te Lord. damos gracias. Father, that you have spoken through your word. Sí. Porque has Jesús. hablado a través de tu palabra. Father, I pray, Lord God, Padre, oramos en Father, este that día, those that may be confused about this topic, que aquellos que están confundidos de este tema, Father, that your word has brought clarity to their que minds. tu Sí, palabra Jesús. haya traído claridad a Father, sus we vidas, bind Oh, right now sus mentes, y atamos every en este spirit of momento confusion todo Ahora en el espíritu de nombre de confusión. Jesucristo. that would keep the people bound in the name Ahora of mismo, en el Jesus. nombre de Manteniendo a la gente Jesús. atada, en el Father, nombre de we ask, Jesús, Lord God, te pedimos, Señor, Father, that you remove the blindness from their Yes, que eyes. tú Lord. saques toda cegadez, Father, de that su they vida, would see clearly que Sí, vea Señor claramente Jesús. the need for la deliverance. necesidad de la Yes, Father. liberación. And Father, we ask, Lord Y God, pedimos, that Señor, your Holy que tu Spirit Espíritu Santo would bring the conviction traiga convicción de that is pecado, needed through this deliverance y la process. convicción que se necesita para That- para venir a la liberación, el that your proceso de Holy liberación. Spirit, Y que Sí, tu Jesús. Espíritu Father, Santo would give them the strength les dé la Así fuerza to overcome, para Yes, vencer Father. Father, the temptation of the enemy. la tentación del enemigo. Father, we ask, Lord God, Padre, te pedimos Father, that you would touch each one that is listening to this que program. tú Sí, toques la Señor. vida de cada persona que está escuchando este programa. Father, if their church does not believe in deliverance, Y si sus iglesias no creen en liberación, Father, that you would guide them Así tú es, les Señor, guíes. provee to a un church lugar. that believes in the a una deliverance iglesia que ministry. crea en Así el es, ministerio de liberación. Father, we ask it in the name of Padre, En te el Jesus. nombre pedimos de en el Jesús. nombre de Jesús. Amen. And Amén. those of you online, Y aquellos en los que están en línea, we want you to know queremos que that sepan we are here for you. que nosotros estamos Amén. aquí para So if ayudarlos. you have a need, Y si tiene una necesidad, you can find us on abbapeople.com. nos puede encontrar en avapeople.com. Put in your prayer request. Puede poner su petición de oración. If you need to go through a process of Y deliverance, si necesita pasar un proceso de liberación, we have many home church leaders tenemos muchas iglesias hogares, líderes that are de more iglesias than hogares, willing to help you. que están dispuestos a ayudarle. You don't have to live in bondage. No tiene Amén. que vivir atado. You can live in the freedom just as we are living in the freedom. Amén. Puede Así es. vivir en libertad como nosotros estamos viviendo esta libertad en Jesucristo. Amen. God bless God you. bless Dios you. bendiga, Dios les Join us bendiga. again next week. Únese a nosotros una vez más la semana que viene. Shabbat online. Sabbath Online. Amen. Amen. Be blessed. Y el poder